Ta'ala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah taufiknya sehingga pada malam hari ini kita masih diizinkan untuk bisa bersama-sama hadir di dalam majlis rutin kita, yaitu pembacaan surah Yasin, Rakatul Hajat dan Takdim. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setelah kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, dikumpulkan kembali bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para rahimahullah, moga niki kados biasanipun dalam maos Yasin dan Hajat. Insyaallah nanti sedikit kita sampaikan daripada nasihat-nasihat keagamaan ataupun nasihat-nasihat keagamaan termawar. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in jalsa wa nuwaina qira'at Yasin wa qira'at Ta'dil. Mislama nawqiyadana wa asrafna wa sayyidul salihun wa tuniyana bi niyatihim wa amalana bi amalihim wa maqasidana bi maqasidihim wa tamaniyatana bi tamaniyatihim wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خالدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
وإن كل الأمة جميع لدينا منظرون وآية الأرض الميتة وأحييناها وأخذنا منها حقا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم يعلمون ولا يكن لهم الليل نسلم من كنا وفإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن تجربوا فلا طريق لهم ولا هم يخرجون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونصروا ولو يشاء الله أحكمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تقولوا وهم يحزنون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يهزمون ونفخ في الصور فإذا هم منها جثث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشاءون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تأكلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يهزمون فمن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحب الكفر على الكافرين أولم تروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ترى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو القدر الحكيم إنما نقول إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليك من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسأل الله المسلمين سبق الله شر المؤمنين أسأل الله المسلمين سبق الله شر المؤمنين أسأل الله المسلمين سبق الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارئها يا كاشف الغم يا من يحيي يغفر ويرحم يا بارئها يا كاشف الغم يا من يحيي يغفر ويرحم يا بارئها يا كاشف الغم يا من يحيي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا
illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha
ثم الفاتحة وإكافة مثل صالح والدينا وشهد علينا محمد شهد البدر من الهداية والأجمعين إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين واغفر اللهم وارحمهم المسلمين ارحم أشهر الله ويشهد الله الهدى وجعل الهدى بينهم وجعل الأنبياء وبشر وإلى صلوات الله وكل سالم من المسلمين لا يجعل الرسول ويرحمنا بالعافية وإبراهيم الصوارة النبي فيرحم عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا نتقيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا نتقيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا نتقيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Selesai kita baca surah Yasin, Al-Fatihah, kegiatan terus setiap tersebut dengan mengenai jauh-jauh bikin tikus Mustafa, tapi kelihatan di beliau berhalangan mengerjakan dialog itu sehingga di pulau dorongan. Tapi gitu kalau kira kepokso tapi kepokso barang hati beliau malah beneran atau tiada itu barang hati so buku-buku bisa jadi terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Semua para ustadz ini bahas terkait al-adhar wa ta'awad, zikir dan juga doa. Beberapa hal terkait zikir dan juga doa. Zikir dan doa ini dua hal ingkang kedah kula panjenengan iki dadosaken gacuh, dadosaken kebiasaan untuk tetap menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus dan ini juga termasuk sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir niki gadah khususiyah. Zikir niki gadah keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah itu. Salah setunggalipun apa? Bahwasanya zikir niki ibadah ingkang paling fleksibel. Nah, fleksibelnya kemudian zikir niki karena zikir niki boten terbatas kalian waktu dan tempat.
boleh dilaksanakan kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Karena apa zikir itu bisa sakit bil lisan, sakit bil qalbi, dan sebagian mengatakan bil arkan. Zikir bil lisan itu apa? Ya kados kula panjenengan iki wae mau sholawat, mau salawat, mau istighfar itu zikir bil lisan. Zikir bil qalbi, ya syukur demi ponaan, tawakal, ataupun napa sing kula panjenengan lafadzaken ten lisan dianggep dening jero ati. Contoh istighfar itu astagfirullahaladzim iki ngiling-ilingi makna sak ngiling-iling dosa lisan. Itu termasuk zikir bil qalbi. Kemudian zikir bil arkan. Zikir bil arkan ini ya perbuatan. Sedekah itu termasuk zikir. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu bisa disebutkan zikir bil arkan. Menang-menang waktu senggang bersih masjid, menonton bersih, kita harus kemudian dong. Selain manfaat dalam bersihnya lah, benteng masalah itu mengakai. Ini termasuk zikir ibadah ini itu pahala. Masih orang zikir gorengan ke pembeli sama gitu. Maka dia modelnya bentuknya berbagai macam. Karena kalau sholat itu kan pun makam itu dan macam itu. Kosong gitu. Tujuh gampangan yang mobil dan menghindari larangannya mulai terbit matahari hingga terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian tidak ada waktu dan tempat yang kita tidak diperbolehkan zikir di situ. Tidak ada tempat, waktu, kondisi. Kan kalau panjenengan kok bertempatan zikir seperti itu. Nek sholat niku tasih wonten wekdal sing kula panjenengan dilarang untuk melaksanakan sholat. Ada waktu-waktu yang diharapkan untuk sholat. Nah, yang ini ada kondisi yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Poso kisami, wonten hari-hari yang mana kita dilarang untuk menjalankan puasa. Yang itu wonten kondisi-kondisi yang mana kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi ada zikir kapanpun, dimanapun itu bisa. Boleh terus ngomong WC mungkin terus budi. Zikir itu dilatih ya, masih sampai dilapat nih. Cukup dengan WC nyanyi itu aja. Waktu saya biasa, larian yang biasanya, busuk-busuk biasa lagi siaran. Biasa larian yang itu mau tadi, nyanyi gak ngerti jalan toh, jadi nyanyi biasanya. Kalau biasanya jalan HP, nih biasanya nyanyi jalan HP. Tapi gimana sih kalau tadi berlawas? Tetapi itu keistimewaan, kekhususian pun zikir. Karena dia bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, maka ini sangat bagus kalau kita jadikan rutinitas. Nah, ini berarti sok zikir tanpa ada batas dan waktu. Cara modal istighfar, pikir api itu sakit-sakit. Aku pada siji ya kalau dino kan. Aku gak marah lagi siji. Untuk ping 1000, gimana? Ping 1000 boten apa. Aku kurang ping 1000, ping 10.000. Gimana apa? Ping 10.000. Boten nomor dosis ya kok tenang mawon. Nek wong megah-megahnya mengakeh istighfar boten. Ya, malah beneran isone soal akeh sing di ngapura kali Gusti. Sholawat tahlil disami. Sak kata-kata pun sak kuwate kula panjenengan. Boten minimal maksimale. Saya akeh ya saya api pokoke padha-padha ikhlas. Akeh ora ikhlas titik tapi ikhlas. Musuhmu oleh banding iki. Nek banding iki akeh ikhlas karo titik jadi ikhlas kira-kira pi andi. Tapi akeh sing ikhlas. Kadang-kadang ngomong saya lagi perbandingan itu sampai naik dulu. Mungkin di titik tapi ikhlas, akeh tapi ora ikhlas. Lah foto-foto banding ini sing pengen apa ya? Akeh ikhlas titik yo ikhlas. Mesti genah apik sing akeh tur ikhlas. Mengapa tetap sing
ora pasti bening bae. Sing ora ikhlas dicungane muga ikhlas. Disebutkan terkait keutamaan zikir, bahwasanya suatu ketika setan itu dahulu, dahulu fika wa ana mislul jazur. Saya ini masuk ke suatu tempat, awalnya saya ini seperti onta, maksudnya gede. Setan ini melebet ke suatu tempat, itu pertama gede banget, terus utama yang sehat. Jazur ini salah satu jenis onta. Wa analan mislul muskur. Jangan saya ini keluar sekarang cilik kayak manuk. Pelbune gede, sampai pelbune kayak gajah, tapi matamu sudah kayak manuk keren. Ditanggapi wali madaka. Ini kok sampai pelbune gede kok manuk malah jadi cilik. Ola tudi budi bidzikrillah ta'ala. Sungguh saya ini mengecil, meleleh, melebur, dados alit, dados ngeten iki kekuatan kula berkurang karena apa? Karena saya ini dikecilkan, dileburkan dengan zikrillah. Karena ya tempat yang saya masuki ini dipenuhi dengan zikrullah. Kan salah satu manfaat zikir itu apa? Miliknya pengaruh setan, miliknya kekuatannya setan. Terus kalau mulai dengan ini gada beliau, gada panggilan apa mawon, toko, kebun sawah, sembarang ada boleh. Di samping apa? Tidak di kira. Kesan apa? Kesan ini kok. Setan ini mengecil. Sebaliknya, tidak merasa tidak barang-barang sing elek lah. Kuwi mlebu kaya gajah, metu juga tiga dinosaurus wis. Ya, tambah gede. Makanya tempat-tempat yang sering kita bacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau dengan ikhlas, istiqomah ngoten saged ngilangi pengaruh setan. Bisa mengecilkan kejelekan daripada setan. Panggonan ini setan ini cilik, kekuatan cilik. Nah, ini tentang mana ini karena gampang syukur, gampang geger, gampang su, karena apa? Pengaruh setan dicilik. Karena pada tiga itu, apalagi di dalam musiknya bukan musik Islami loh ya. Gamel maksiat, akhirnya setannya saya gede. Karena setannya saya gede, akhirnya nopo gini kok, gampang syukur, gampang kasut, gampang asu, nopo ini rumus sebulan, apalagi itu bisa jadi salah satunya karena nopo karena ini mau setan di sekeliling awak jadi bisa berubah jadi akhirnya bisikannya ini berubah karena setannya diwajah dikir bisikannya diri adalah diri laku saking diri kira-kira apa. Nah alhamdulillah mungkin kalau panjenengan iki istiqomah zikir boten namung pasuluti mawon tapi ngiraketan beliau niku nggih diwaos gitu meskipun tidak semuanya. Wah, boleh bocor rotet kafe, bocor istighosah kafe, kakek, cukup istighfar itu ae, kalian sholawat, kalian tahlil mawon, bocor apa-apa, bocor kafe itu apa-apa, malah. Kemudian disebutkan juga, Iqlamu rahimahullah anna dzikri adaban. Bahwasanya zikir itu mempunyai adab-adab, mempunyai tata krama. Tata krama biasa ya pantes lek wong mikir iku piye, pantes lek wong sedekah iku piye. Karena ketika kita berbicara adab niki boten mek oleh kalau gak oleh. Sudah di atasnya itu lagi. Ya, terima mek oleh gak oleh kados kula dengan sholat, tiap jalan itu sarungan mawon tadi oleh jane. Nah, semua yang pantas-pantese mosok sholat ngoten itu. Itulah adab. Makanya sekali dalam mengatakan ketika kita membahas adab ini sudah di atasnya syariat.
Dalam artian sudah tidak membahas boleh atau tidak lagi. Tapi kepantesan itu awak dengan Gusti Allah niki yo Mas yo Gusti Allah niki pokoknya cara ngerti pokoknya kelambine resik mboten nggih mangga boleh tapi yo iso iki seperti sing nabi nah, itu karena adab ini berkaitan dengan besar kecilnya asal ibadah fil qalbi. Jadi semakin kita menjaga adab-adab di dalam beribadah, semakin cepat, semakin besar dampak daripada ibadah yang bisa kita rasakan. Saged mawon kenapa ulama jenengan diwiritan bendino, ibadah bendino, tapi kok rasanya teman ini kok dereng efek. Kok kehidupan sehari-hari dereng efek. Mungkin salah satu sebabnya ini kirang jadi adab di dalam beribadah. Mikir pokoknya berkewajiban cara sholat itu pokoknya sah namanya. Ya sah. Sholat itu kan kalau sambil kan ya apa-apa. Malah wajib. Tapi gini kok akhirnya orang asal-asalan di bawah nonton dampaknya. Terus yang didawakan sholat itu sholat Rasulullah Hanil Basyar kalau mengungkap itu sholat itu saya menjaga. Kenapa kok saat ini kata yang sholat dino cuma dampaknya saja dari konten kita langsung dari menawi dari sakit jadi adab-adab di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya ini berproses. Kesolate maka dilampahi, zikir maka dilampahi, sedekah maka dilampahi, pelan-pelan sambil ditotok adab itu. Untuk sampai aku urus ikhlas itu orang sedekah orang sedekah dia keren juga. Panjang dilakonnya sambil latihan di amrek ikhlas di amrek ada langsung sehari. Terkait ada zikir disebutkan memiliki bahwasanya kata sanad, tapi yang paling penting aham wa ati juga hudurul qalbi. Terus hadire ati fokus atine awak dhewe ketika membaca zikir berjumpa. Kata itu oleh maca istighfar, betul-betul diresapi. Salah satu cara untuk bisa menghadirkan hati ketika kita berzikir, niku salah satu niki salah setunggal caranya. Tapi gitu ternyata gitu. Niku memahami arti daripada apa yang kita baca. Itu salah satu langkah. Sakit juga bahwa ini sakit menghayati, lebih menghadirkan hati ketika kita berzikir ataupun berdoa. Ada sebelum sinetron atau ini, ibu ini biasanya bapak dan sinetron sampai nangis berapa. Nopo bisa kita menghayati film ini. Terus ini pas sekali itu gitu, dia terus dalam India itu, sanjukan terus apa. Ini belum kalau sampai nangis. Itu bola-bola di bar di mana nangis. Masa seperti ceritanya juga dia bisa nangis. Nah, saya apa? Saya menghayati. Nah, kalau maksudnya kan saya mau Al-Quran cerita ya kata semua tadi. Kalau mau Al-Quran, pas minggu bahas masalah pedihnya siksa neraka. Itu nangis kan guru-guru. Oh ini dosa nyawa ya. Siksa sampai disiksa itu piye? Begitu juga ketika kita baca tentang karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, itu bisa sambil alhamdulillah bersyukur, senang alhamdulillah diparingi nikmat, alhamdulillah diparingi syukur. Begitu juga ketika bahas nikmat-nikmat janji-janji Allah tentang surga pahala, kita juga harus bergembira. Masya Allah, memberi balasan yang begitu, ini kaca sudah sinetron itu harus bisa terbawa. Salah satu cara begini, kalau bacaannya sebenarnya maka usul qalbi hadirnya hati kita, kekhusyukan kita, hadirnya hati kita itu memberi salah satu adab yang paling utama di dalam kita berzikir ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Kemudian orang sedaya, nah niku wau zikir terkait masalah zikir serta adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dari bahwasanya kita sekarang. Lajeng terkait doa, anjuran untuk berdoa dan jaminan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dijawabkan oleh Kanjeng Nabi, man lam yas'alillah ta'ala yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak pernah meminta ataupun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dijawabkan oleh Kanjeng Nabi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada hamba tersebut. Jadi apa? Karena omongin untuk pembelajaran untuk tahu jatuh pengirannya juga. Terus anjuran untuk ulama dengan ini selalu memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Gusti Allah boten ada didungani, boten ada sesi suwune napa-napa ya sok akan murka. Dalam artian murka itu seakan-akan apalagi sampai kita memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terus keluarganya gak ada aja betul ngomong boleh dengan Gusti Allah. Ngarame omah jalur nek Gusti Allah. Kalau niki berarti ngarame beliau dengan syaratkan Gusti. Soalnya carane lek ngarame piye Gusti itu kali Gusti Allah dia kali angkot. Kok enak carane kan. Jadi rasa berpikir penting ibu datang Gusti Allah. Dan ini anjuran untuk senantiasa selalu memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam para ulama, ibu dan Gusti Allah yang paling utama itu adalah memohon untuk diampuni dosa. Lantas termasuk salah satu penghalang doa itu adalah banyak melakukan dosa. Terus yang dianjur dengan nyuwun iki lho nyuwun ampunan dosa saking Gusti Allah. Beliau menalillah ta'ala ya Tuhan. Siapa yang tidak pernah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah Subhanahu wa taala murka atau marah kepada hamba tersebut. Maupun sungkan-sungkan nyuwun datang Gusti Allah. Bisa jadi dari para ulama, ketika kita tidak memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maka Allah tidak akan memberi apa-apa kepada kita. Maka dari para ulama, farfa'u hajatikum ilallahi ta'ala. Maka angkatlah, sampaikan segala hajat-hajat kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau panjenengan kedah yakin Allah Subhanahu wa taala mengijabah daripada doa. Nah, wong iblis mawon, iblis itu kan nanti juga dari Gusti Allah. Ketika iblis itu disuruh sujud kepada Nabi Adam, kemudian dia menolak, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis. Iblis itu memohon, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ketika iblis itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia minta mohon agar supaya usianya itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumi yub'atsun, sampai hari akhir, sampai hari kiamat. Agar apa? Agar bisa mengajak anak cucu Adam sebanyak-banyaknya atau puluhan macam dengan ini, ya terus mengikuti iblis. Terus iblis nggak terima. Nah, kalau nggak terima itu datang Gusti Allah. Supaya sama kau umur ini sampai didowngi sampai kiamat. Napa dawuh Gusti Allah? Qala innaka minal munzirin. Ya, kamu akan saya tangguhkan usiamu sampai dengan hari kiamat. Iblis mau nyuruh dijabah dalam Allah Subhanahu wa taala. Napa malih kula lan dengan niki. Allah mungkin dirikan ikhlas insyaallah. Dan ini kira-kira insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sing perlu dipahami kalian kula dengan iki prawo
bahwasanya ijabatun doa anwa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah niscaya saya akan menjawab, saya akan mengabulkan daripada doa-doa. Tetapi kadang-kadang kalau masyarakat ini boten paham konsep ijabatun doa. Nah, jadi ini kan rumusane donga niki diijabah kan kalau njaluk duit 10 juta mau duit 10 juta berarti dijawab. Tapi lek gak duwe berarti gak dijawab. Nah niku sing kleru. Didakwakan memiliki bahwasanya ijabatun doa anwa. Jawaban dari doa kita itu bermacam-macam. Bahkan orang yang maqul makruh di ainihi Allah. Kadang-kala doa kita itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian yang kita minta sesuai dengan apa yang kita mau. Terus nyuwun apa diparingi nalika oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bataratan ya maqul matlub walakin yata'akhkharu bihi. Kadang-kadang kita minta muga panene sawahku pas panen iki 1,5 ton. Jadi pas panen itu ya panennya 1,5 ton. Kadang-kadang dijabah tapi ditangguhkan waktunya. Nah, tidaklah panen saya ini gagal. Tapi panennya malih sesuai dengan yang diinginkan. Karena apa? Karena ada hikmah yang tersembunyi. Yang Allah Subhanahu wa taala saja tahu. Terus pertama dijabah langsung sesuai waktu yang kita inginkan. Kedua dijabah tapi waktunya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada hikmah di situ. Kemudian bataratan taqul ijabah bi ghairil matlub. Bisa jadi kita ini sebetulnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diijabah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dalam bentuk yang tidak sesuai dengan permintaan kita. Diganti dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena bisa jadi yang kita minta itu tidak ada maslahatnya untuk kita. Kita ini kadang-kadang kan ada satu ada ulama itu luar biasa, ulama ini sudah kemudian mawar ini. Jadi tidak diberikan tapi diganti dengan sesuatu yang lain. Kemudian, nah berikutnya bataratan yasrifullah anid-da'i su'an. Bisa jadi bentuk ijabah doa kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kejelekan-kejelekan ataupun musibah-musibah yang akan menimpa diri kita. Jatah ini kecobloan waktu jatahnya apa lah, jatahnya nek belai. Tapi dungo dan nyuwun apa boten dijabah tapi belaine kalih Gusti Allah dihilang. Nah itu kita masuk ijabah itu. Terus bisa jadi kita nih kalau dewi iki wiritan nyuwun apa kok rumangsa khawatir kok boten diparing-paringi kalih Gusti Allah. Tapi sebetulnya sudah dijabah. Makanya bahwa jatahnya awak dewi iki nek macam-macam tapi ra sido kabeh gitu. Kan kalau kadang boten seperti itu. Itu termasuk bentuk ijabatun. Yang pertama tadi diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang kita inginkan waktunya, bentuknya. Ada yang berikutnya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang kita inginkan, hanya waktunya saja ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian yang lain yang mana itu lebih maslahat untuk kita. Kemudian dalam bentuk yang lain tidak diberikan sesuai yang kita minta, tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dihilangkan kejelekan-kejelekan ataupun musibah-musibah yang akan menimpa diri kita. Jadi orang wong duwe niat elek kalau awak dhewe moro-moro atine digerakne kali Gusti Allah boten sida. Sebenarnya akan memfitnah kita tapi tidak jadi. Kemudian
Bentuk yang lain bapak tu'akhirul ijabah ilal akhir. Bisa jadi bentuk yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan daripada jawaban tersebut ketika berada di akhirat. Gak dibalas di dunia, gak diparingi di dunia, tapi diparingaken akan akhirat. Didawakan kan mriki wa yakunu dzalika khairan lidari, dan itulah adalah yang baik untuk seseorang yang berdoa. Jadi jane sing paling apik itu sing modal terakhir gitu. Jadi setiap bentuk ijabah doa yang paling baik itu adalah yang terakhir itu. Tapi kira-kira besok yang tujuh besok yang tujuh yang begini yang tujuh kalau nyampe atas besok naik akhir kok. Jadi begini awal dari itu. Tapi yang berikut disebut ada pada setunggal riwayat bahwa jalan Allah Taala yang atuh dan bayatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus orang hamba, kemudian berkata kepadanya, "Masa'al tasyai'an illa ajabtu kafi." Tidaklah engkau meminta sesuatu kepadaku kecuali aku menjawabnya, kecuali aku kabulkan. Tidak ada sesuatu yang meminta kecuali aku jawab. Tapi Gusti Allah. Akan tetapi sebagian aku berikan kepadamu ketika di dunia, dan ada beberapa doamu yang belum aku jawab ketika di dunia, tetapi itu menjadi tabunganmu ketika di akhirat. Nah, sekarang ambillah ini. Terus pas akhirat itu terus kembali makan. Dikawai kalian Gusti Allah. Engkau dulu banyak berdoa ketika di dunia. Dan semua itu sesungguhnya sudah aku jawab. Wis kula kabulne. Cuma sebagian wonten sing kula paringaken dhateng dunya, sebagian wonten sing tasih kula simpen dhateng akhirat. Nah, kan iki lho. Sing tak simpen ing akhirat iki iki kula paringi. Kemudian fayaqulu dari abdu. Kemudian hamba tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Minangkone sumerep napa sing diparingaken kalian Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dhateng akhirat sebagai bentuk jawaban dari doanya dia ketika hidup di dunia." Napa dawuh hamba tersebut? Laita ulam yakdi li hajatun. Laita ulam yakdi li hajatun di dunia. Ya Allah, lah aku ngerti ngeten iki kok ya sedaya dengan jawaban akhirat mawon. Nah, terus ketika dia tahu begitu besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di akhirat, nah itu kan gambarnya kan dari sekian banyak doanya ada sebagian yang dijawab di dunia, ada sebagian dijawab di akhirat. Sing ning dunia dirasani, sing akhirat gitu. Begitu dia tahu balasannya di akhirat malah belum. Nyapa dia iki dijawab ning dunia. Ngerti yo ngene mesti kabeh dijawabane ning akhirat. Terus kalau panjenengan pun sakit bingung, pun sampai gak mantap ini, kalau panjenengan kerja yakin bahwa apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan hati kita betul-betul tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara dari rumongso kok dulu dibalas-balas. Nah, bisa jadi bentuk jawabannya salah satu dari itu tadi. Dan yang paling apik, nah kata wow, balasan dan akhir. Pun insyaallah hadirin atas dunia. Luwih marep pas dibales ning akhir. Ya, karena wong ngeten. Wong apik iku sing ana gelone ning akhir. Wongane wong elek. Terus wonten setunggal tiyang niku nang akhir itu dulu. Terus piyambake niku sholat subuh, punya kebiasaan sholat subuh. Sholat subuh itu kalau dia berjalan, kalau dia berangkat ke masjid selalu jalan kaki. Begitu dia meninggal, begitu dia di akhirat
mengetahui besarnya pahala dia jalan kaki nang dunia, itu gelo ora. Gelone napa? Lu ngerti pahala ini lagi iso omahku luwih adoh dari masjid. Cara ngerti. Ya, karena mungkin dia melangkahnya 100 jangka gitu. Begitu ngerti ganjarannya, jadi saya gelo, nanti ganjarannya sampingnya kayaknya kan perlu aku mau jam itu tak lakoni. Nah, pas ngerti. Nah, waktu ngerti kan aku pulau kiamat gitu. Aku sengaja sekolah neng omah gitu. Tapi ternyata akhirnya pas itu jauh gitu. Terus tiang nabi itu ngasih konten gitu. Ini tapi gelone apa? Gelone ini kita kasih tahu. Corong ngerti pahalanya sampai akhirnya itu. Lu aduh aneh pandangan aku. Nah itu tadi beberapa hal terkait zikir dan doa. Moga-moga kalau nanti istiqomah di dalam berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang kedua katakan dan ingin semoga kita membawa masmain di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kalian al-Fatihah. Bagi persiapan sholat isya bersama.